नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे स्वप्न चक्रेश्वरी साधना दबाक जाऊँगी। आगुरी मु चैनल रे स्वप्न चक्रेश्वरी साधना आउ स्वप्नेश्वरी साधना उभय देइछि। साधना दुनिया रे तो लक्ष लक्ष साधना अछि डामर तंत्र अंतर्गत हेले कली जुग रे तंत्र भितर भी तंत्र अछि जहाँ श्रेष्ठ बोली कहा जाए। तंत्र चारि भाग रे विभक्त आगम निगम जामल आउ डामर। एसबु तंत्र भितर आगम तंत्र होछि श्रेष्ठ। आगम तंत्र रे भगवान शिव माँ पार्वती को विभिन्न साधना विषय कहती। तंत्रशास्त्र रे एभली भी साधना अछि जहाँ अति श्रद्धार सह साइति रखा जाइछि अनेक दिनरु। आउ आम गुरुदेव ये साधना देइथिले। ये साधनार ना होछि स्वप्न चक्रेश्वरी साधना, कहीं कहीं याकू स्वप्नेश्वरी साधना मध्य कहती। अनेक लोक अछंती जे माने त्रिकालदर्शी साधना करने को इच्छा करती हेले त्रिकालदर्शी साधना रे सिद्धि आजिर समय रे करबा बहुत कष्ट। त्रिकालदर्शी साधना माने कौन? एमिति साधना जहाँ संपन्न करबा परे जहाँ सिद्ध करबा परे बीती जाइथिबा समयर कथा जानि परिबे। वर्तमान कहा जीवन रे कौन घटुची आउ तार कारण कौन से विषय रे भी जानि परिबे। आउ आगु को हबाको थिबा घटना विषय रे भी जानि परिबे। जेहेतु एठी त्रिकालदर्शी साधना कथा उठीची तेबे कही रखिया चाहे जे जार कुंडली रे चंद्र आउ केतु एकाठी होकर थांती सेमानकु जन्मरु त्रिकाल दर्शन शक्ति मिली थाए। 100% भविष्य रे कौन होबाकू जाउची तार आभास हो जाए। यही किछि मास तले केतेक यंगस्टर जो मैंने पाठ पढ़ुछंती किंबा गवर्नमेंट चाकरी पई प्रिपरेशन करछंती सेमाने मते फोन करके पचारथिले जे पाठशाठ किछि मन रहुनी कौन कले पाठ मन रहिबो। तांको पचारथिली गोटे प्रश्न कि मागणा उपाय दरकार ना पैसा खर्च वाला उपाय दरकार। स्टूडेंट जेहेतु मागणा उपाय मागिबा तो स्वाभाविक कथा। तो तांको कहली कि बुद्धंकर मंत्र प्रत्येक दिन 11 माला लेखाए जप कर। आउ से जिनिस कले 5-6 दिन भितर ही तांको प्रभाव देखा मिलगला। आ स्मरण शक्ति भी तांकर बढ़ीगला। कारण कौन? नवग्रह भितर बुध जो ग्रह ये गोटे ग्रह जी व्यक्ति को माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी वरदान एकाठी करिकरी दे पारंती। कारण बुध जेबे कुंडली रे एक्टिवेट हुअंती सेतबेले व्यक्ति को नुआ नुआ आइडियाज दियंती। आउ से आइडियाज को नेकी ही से निज टैलेंट को इम्प्रूव कर चले। आउ निज पैशन पछरे एते पागल हुए जे शेष रे सक्सेस पाई जाए। एठी बुधंक कथा कहीं उठेली कारण चंद्रकेतु तो भविष्यत को देखिबार शक्ति स्वप्न माध्यम रे दे दियंती। ताकू व्यक्ति मन रखिपार कि नहीं सेटा बुधंकर स्थिति उपरे निर्भर करे। जदि बुध एक्टिवेट आउ दिगबली किंबा डिग्री वाइज भल थे तेबे कौन कौन घटिबो ताकू व्यक्ति स्वप्न रे देखिकी भी मन रखि परिबो। किंतु समस्त कुंडली रे एई जोग न थाए कौन करा जीवो। सेभली क्षेत्र रे स्वप्न चक्रेश्वरी साधना कले आगामी भविष्यत कथा भी जानि परिबे। स्वप्न चक्रेश्वरी साधना पई आवश्यक सामग्री कौन? धूप दीप स्वप्नेश्वरी फोटो धड़ा हकीक माला कुंकुम अक्षत चाउल। केमिति करिवे साधना? स्वप्न चक्रेश्वरी साधना जेकोसी शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार रु आरंभ करा जाई परिबो। एई साधना रे सब किछि धड़ा रंगर व्यवहार हबो। धड़ा रंगर आसन धड़ा रंगर वस्त्र धड़ा रंगर फूल एगुड़ा सब व्यवहार करा जिवो। उभय सकाळे ये साधना को आप सकाळे करें रातिर करें नचेत उभय समय बांटिक भी करें। या सेमती किसी टाइम लिमिट नहीं जितेबाला चाहिए ये साधना को करें। आउ यही साधना कुंडली देखिया भी आवश्यकता किसी नहीं। यही साधना समस्ते करें। सोमवार दिन स्नान सारिकी धला रंगर धोती नचेत लुगा पिंधिकी उत्तर दिग को मुह कर बसवे। सामने काठ खटुली उपरे अटारे अष्टदल पद्म आंकिवे। से जो खटुली उपरे अष्टदल पद्म आंकी थे ता उपरे स्वप्नेश्वरी फोटो स्थापित करेंगे। धूप दीप जलई देवे। पंचामृत और गंगा जल फोटो उपरे छिंची देवे। कुंकुमर टीका से फोटो लगई देवे। गोटे फूल माल फोटो पिंधे देवे। निजे पिंधिबा आवश्यकता किछि नाही केवल फोटो को पिंधे देवे। अल्प अक्षत अरुआ चाउल फोटो उपर अर्पण करेंगे। आ धूप दीप देखी
ପୂଜା କରିବେ। କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ମିଠା ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ସାଧନା ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜେ ଖାଇବେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଦେବୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇ ସାରିଲେ, ପୂଜା ସରିଲା, ଏବେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଦେବୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ। କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ କଳାୟ ବରଦାୟ ଚ ମମ ସିଦ୍ଧିಂ ବା ସ୍ୱପ୍ନେ ସର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶୟ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର କହିସାରିବା ପରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ହକିକ ମାଳାରେ 101 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ କ୍ରିମ୍ 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 ହ୍ରିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ହ୍ରିମ୍ ହ୍ରିମ୍ କ୍ରିମ୍ 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 ଓମ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 101 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। 5 ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏକାବେଳେ ଯଦି ବସିକିରି 101 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସକାଳେ 50 ମାଳା, ରାତିରେ 51 ମାଳା କରିପାରିବେ। 5 ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏହି ସାଧନାଟା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିରେ କିମ୍ବା ଦଶହରା ସମୟରେ କରାଯାଏ, ତେବେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ। ଆଗକୁ ଆମର ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଆସୁଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ, ଠିକ୍ ତା'ର ପୂର୍ବ 5 ଦିନରୁ ଏ ସାଧନା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବେ? ଗୋଟେ କାଗଜ ଉପରେ ଲାଲ ପେନ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ଭିତରେ ହେଉ ନଚେତ ତକିଆ ତଳେ ହେଉ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। 1ରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବେ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମୁଁ ଆମ ଗାଁର 300 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଥିଲି। 300 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ଭାବିପାରିବେ। କୌଣସି ପିଶାଚିନୀ ସାଧନା କରୁଥିବା ବି, କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ସାଧନା କରିଥିବା ଲୋକ ବି 300 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବନି ବା ଶୁଣିପାରିବନି ବା ଜାଣିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁର 300 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସିଏ ଅଲଗା କଥା କି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଉତ୍ତର, ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକିରି ତକିଆ ତଳେ ନିଜେ ରଖିକିରି 108 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧନା। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏ ସାଧନାକୁ କରିପାରିବେ। ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସାଧନାଟା ସର୍ବବିଦିତ ସାଧନା, ସାର୍ବଜନୀନ ସାଧନା। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏହି ସାଧନା କରିବା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳେ? ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଜାଣିପାରିବେ। ନିଜେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ କି ନ ହେବେ, କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଆଗୁଆ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।